দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরিওয়ালকে বৃহস্পতিবার রাতে গ্রেফতার করল ইডি। আবগারি দুর্নীতি মামলায় জিজ্ঞাসাবাদের জন্য তাঁকে 9 বার তলব করেছিল কেন্দ্রীয় তদন্তকারী এই সংস্থা। কিন্তু তিনি হাজিরা দেননি। এরপর বৃহস্পতিবার সন্ধ্যা 7টা নাগাদ তাঁর বাড়িতে পৌঁছায় ইডি। ঘণ্টা দুয়েক তল্লাশি অভিযানের শেষে বাজেয়াপ্ত করা হয় তাঁর মোবাইল ফোন। এরপরই রাত 9টা নাগাদ কেজরিওয়ালকে গ্রেফতার করা হয়। মুখ্যমন্ত্রীর বাসভবনের আশেপাশের এলাকায় জারি করা হয়েছে 144 ধারা। শুক্রবার আদালতে হাজির করানো হবে আপ প্রধানকে। দিল্লির মন্ত্রী তথা আপ নেত্রী অতীশী জানিয়েছেন, কেজরিওয়ালই দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী থাকবেন, তিনি জেলে বসে সরকার চালাবেন। पूरा इंडिया गठबंधन एक साथ है। हम इस देश के संविधान की लड़ाई लड़ रहे हैं और हम इस देश के संविधान को बचाने के लिए लड़ाई लड़ते रहेंगे। लोकसभा चुनाव के जस्ट पहले चुनाव की घोषणा होने के बाद इस प्रकार से दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी को गिरफ्तार करना सिर्फ एक चीज दिखाता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अरविंद केजरीवाल जी से डरते हैं। वो लोकतंत्र को खत्म करना चाहते हैं। वो एक एक करके सभी विपक्ष के नेताओं को जेल में डालना चाहते हैं। ये क्या तरीका है? ये चुनाव जीतने का, लड़ने का, जीतने का क्या तरीका है? इस देश में क्या लोकतंत्र बचेगा अगर चुनाव से पहले आप विपक्ष के हर नेता को जेल में डाल दोगे? आप विपक्ष की हर पार्टी का बैंक अकाउंट फ्रीज कर दोगे? तो ये सिर्फ और सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की एक राजनीतिक साजिश। দেশের ইতিহাসে কেজরিওয়ালই প্রথম যিনি মুখ্যমন্ত্রী পদে থাকাকালীন গ্রেফতার হলেন। এর আগে ঝাড়খণ্ডের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী হেমন্ত সোরেনকেও গ্রেফতার করে ইডি। তবে গ্রেফতারির আগে মুখ্যমন্ত্রীর পদ থেকে ইস্তফা দিয়েছিলেন তিনি। দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী গ্রেফতারির পরই তার বাসভবনের সামনে বিক্ষোভ শুরু করে আপ কর্মী সমর্থকরা। গোটা রাজধানী জুড়েই প্রতিবাদ শুরু হয়। অন্যদিকে রাহুল গান্ধী তার টুইট করে বিজেপির বিরুদ্ধে ক্ষোভ উগরে দিয়েছেন।